بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. دعا کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی ٹھیک ہے. کس نے کروائی آپ کو دعا؟ سر عمران نے. سر عمران کون؟ عمران صادق؟ نہیں سر سر کے جو بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے عمران صادق. ٹھیک ہے، تو اپنا پورا تعارف دیں اور دعا کی کس مسئلے کے لیے کی، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا نام سائمہ ہے اور میں سعودی عرب میں مکہ میں ہوتی ہوں، اور میں دعا سے بالکل بھی جڑی نہیں ہوئی تھی. مجھے پتہ نہیں تھا. میری سسٹر جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ 2018 سے ڈاکٹر بابا کے ساتھ تھیں، اور مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوتی تھی، لیکن میں کہتی ہوتی تھی میں تو مکہ میں رہتی ہوں، اللہ کا گھر ادھر ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے. میں مانتی نہیں تھی کوئی بھی بات اس کی. خیر آپ نے کہا نہیں ان کو کہ آپ مجھے کیوں قائل کریں؟ میں کہتی ہوتی تھی، کہتی ہے سنو تو صحیح. میں سنتی بھی نہیں تھی ہوتی. تو پھر میں کرونا ہوا آئی ایک دفعہ، تو یہ مجھے بڑی اس نے کوشش کی. میں نے کہا میں نہیں جانا. 2022 میں آئی بائی فورس، مجھے یہ لے کے آئی سروسز ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ بابا جانی تھے سر عمران، تو میں نے نقاب کیا ہوا تھا، بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کون نیا آیا نا، میں تو بیٹھی ہوئی تھی ایسے ہی. تو میں نے کہا سر میں آئی ہوں. تو کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں یہی لے کے آئی ہے. میں تو آنا نہیں چاہتی تھی. میری بہن بائی فورس لے کے آتی. کتنی دیر؟ میں کہا سر 4 سال تمہیں لانے میں 4 سال لگے اس کو. میں نے کہا جی. دعا کی ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں. اللہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے اللہ؟ میں نے کہا اندر. دیکھنا ہے اللہ کو؟ آنکھیں بند کرو. جیسے میں نے آنکھیں بند کی سمجھ نہیں آئی. بس یہ تھا کہ آنسو کی جو تھی نا جڑیاں سٹارٹ ہو گئی. مجھے کہتے ہیں رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیوں رو رہی ہوں. کیوں رو رہی ہو؟ پہچانو نا اپنے آپ کو. میں نے کہا نہیں سمجھ آ رہی. بیٹھی رہی ادھر، اور لوگ بھی آتے رہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی تب بھی. دیکھتے بار بار مجھے پوچھتے تھے کیا ہوا؟ ارے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ سمجھ نہیں تھی آ رہی. میرا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، میرا فیس بلش کرا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تب. خیر بابا جانی ہے ڈاکٹر بابا، سلام کیا، چلے گئے. گھر پہنچی نا تو سر جو ہے نا سر عمران، ان کا چہرہ بار بار آئے. دعا سیشن ختم ہونے سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں. پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا، آئی، میں نے کہا مجھے بار بار سر عمران یاد آتے ہیں، آپ مجھے ان کا نمبر لے کے دیں. کہتی میں کیسے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. مجھے پتہ لگا وہ ادھر ہی رہتے ہیں سعودیہ میں، تو میں بھی ادھر ہوتی ہوں، میں ان سے کانٹیکٹ. پھر انہوں نے یہاں سے پتہ نہیں صدف سے یا کس سے نمبر لیا، پھر انہوں نے دیا. پھر میرا ان کے ساتھ زیادہ میں بات نہیں کرتی ان سے، لیکن یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں پہلے میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگتی تھی، پریشان ہوتی تھی، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. میری دوڑ تھی کہ شادی ہوئی ہے، بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. کہیں ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہوں تو انجیکشن لگوا رہی، فیس خراب ہو گیا، ہارمونل چینجز اتنے آگے، اوبیز ہو گئی. لیکن تھا میرے ہسبینڈ اٹلی میں ہوتے ہیں، پھر چاہتی تھی اٹلی چلی جاؤں، بس کسی طرح ڈاکومنٹس بن جائیں. ہر دفعہ ڈاکومنٹس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا. جہاں پہ بھی ٹورسٹ ویزا کے لگائے ریجیکٹ، اٹلی کے پیپرز آئے ریجیکٹ. ٹھیک ہے، انگلینڈ جانے کے لیے کیا، انٹرویو سب کچھ ہو گیا، میری فرینڈز وغیرہ سب چلی گئی، میرے پیپروں پہ آبجیکشن. پھر پریشان ہوتی تھی، یا اللہ یہ کیا ہے. لیکن پھر میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے خیر ہے. پھر ایک دفعہ بابا جانی سے کہا، میں نے کہا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا نا، میرے ڈاکومنٹس نہیں بنتے نا. تو کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا آپ یہاں سے جاؤ سائمہ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے آپ ادھر ہی رہو. میں انہیں پوچھتی ہوتی تھی ہم مجھے بتائیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کس جگہ پہ پھنسی ہوئی ہوں نا؟ آپ مجھے بتائیں. مجھے کسی کا پاؤں کو ہاتھ بھی لگانا پڑے گا نا تو میں وہ بھی کروں گی. مجھے سر بھی رکھنا پڑے گا نا تو میں اس چیز پہ بھی کروں گی. بتائیں میں کہاں پھنسی ہوئی ہوں. ہوتا ہے نا ہم انسان ہیں. میں میڈیکل فیلڈ میں ادھر میں کہتی کیا میرے سے کسی سے گستاخی ہو گئی ہے.
अपने रिलेटिव से, बहन भाइयों से, किसी से भी अनजाने में कि मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया कि मैं, हमारे उधर अगर कोई सफाई करने वाला क्लीनर भी है ना, मैं भाई के अलावा बात नहीं करती। मेरे अंदर इतना डर बैठ गया, मुझे समझ आना शुरू हो गई कि इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। हम जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, आखिर में अल्लाह के सामने ही पेश होना होता है। फिर बाबा जानी ने मुझे बताया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपका उधर हाजिर होना, आपका रोना अल्लाह को पसंद है, तो ये अल्लाह की तरफ से देर है। फिर मुझे समझ आ गई हर चीज़ का, यानी एक ही लब्बे लबाब है कि अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं ना, वो हमारी ख्वाहिशों वो बेहतर हैं, हमारी ख्वाहिशें कुछ भी नहीं है। अब मेरा कोई काम करना चाहती हूँ, हस्बैंड है ना उधर, कहते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, फिर ट्राई करो। मैं कहती हूँ मैं थक गई हूँ, मेरा नहीं दिल करता ये करने को। कहते करो तो सही, मैं कर लेती हूँ उनकी खुशी के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ हो जाता है, हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर नहीं होगा तो फिर कहते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड कहते फिर 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते ये क्यों? तो मैं कहा भाई इसमें अल्लाह की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह नहीं चाहते। तो मैं इसी चीज़ पे अब खुश हूँ कि बस ठीक है, हो रहा है, ठीक है। मैं अब दुआ नहीं मांगती अल्लाह मेरे डॉक्यूमेंट्स बना दे, अल्लाह मुझे बेबी दे दे, नहीं। अब मैं, एक दफ़ा सर ने दुआ में बताया था, एक औरत वो कहती मेरे बेबी नहीं होता, तो लेकिन मैं मांगती हूँ अल्लाह खैर कर दे, हाँ। तो अल्लाह ने खैर की, बेबी नहीं दिया। तब मुझे समझ आई कि हमने सिर्फ खैर मांगनी, कि या अल्लाह जो हमारे लिए खैर है वो कर। अब मेरा कोई भी काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नहीं होता, तो मैं 100 दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उसी में खैर है, बस यही। और सुकून आ गया अब वो जो पहले भाग दौड़ लगी हुई थी ना, अब वो नहीं होती, शुक्र है अल्लाह का। और अच्छा लगा, मैं 2 साल बाद आई हूँ, तो फिर मैंने इजाज़त ली कि मैं वहाँ पे, मैं सुनती रहती हूँ, लिंक्स आ जाता है फ़ौरन, तो कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ सुन लेते हैं। नहीं, इस दफ़ा ख्वाहिश थी कि लाइव आके आप सब लोगों से मिलूँ, सारी टीम से जो सारे ये काम करती हैं, तो अच्छा लगा इस दफ़ा आके। अल्लाह का मैसेज देना चाहोगे सबको? यही कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। अच्छा हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बुरा होता है तब 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो शायद जो बुरा हुआ है वो आपको आने वाले वक्त में आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा रहा है। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, डिपार्टमेंट्स जैसे ड्यूटी हुई हैं, चेंजेस हुए, बुरा बहुत लगता था, लेकिन लेटर ऑन फिर एहसास हुआ कि उसमें कितनी खैर थी, मेरे लिए तो ये खैर ही होगी। डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें खैर है, नहीं हो रहे तब भी खैर है। मेरी दोस्त जो गई वो भी उधर गई है, वो सब थोड़ा सफ़र हुई, फिर मैंने कहा अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैं भी सफ़र होती, हाँ। इसलिए जो है ना, अब वो चीज़ नहीं है, काम नहीं होता फिर ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। अभी हमने यानी 2 वीक्स पहले मैंने इटली के लिए टूरिस्ट वीज़े का किया, तो मेरा नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मैंने कहा लगा कि नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं, वो रिफ्यूज़ल आ गया ना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, नहीं हुआ उस तरह, वो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था जो खैर होगी अल्लाह ने वही करना है, वो बुरा नहीं लगता। तो कहती बस जी, अल्लाह ताला सब जानता है, बस उसी के साथ ही राज़ी रहना है। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सब लोगों दुआएं कराएंगे, को जी आगे दुआएं कराएंगे, करवाती हूँ। आप मेडिकल फील्ड में आप वहाँ पे तो बहुत हाँ, पेशेंट्स होते हैं, मैं उधर होम केयर में करती हूँ काम, तो पेशेंट्स को करवाती हूँ। पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं करवाती, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले देखती हूँ क्योंकि अरेबिक स्पीकर है, कल्चर चेंज है, तो पहले देखती हूँ कि कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। तो शुरू किए अभी ये काम। जो बाबा जानी है उन्होंने मुझे हर लैंग्वेज के वो कार्ड्स भेजे हैं उधर, क्योंकि वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आती हैं हज टाइम पे और सारा, तो वो सारे हैं। अब उसी हिसाब से फिर वो जो हूँ उन्हें मैं, फ़िलिपिनो अगर फ्रेंड्स हैं उनका कोई बीमार है उन्हें बताती हूँ, अगर कोई दूसरी नेशनैलिटी के हैं तो उसी हिसाब से देखती हूँ कौन सा कार्ड है, तो वो फिर मैं मैसेज ज़रूर देती हूँ। बाकी सबको बारे में दिल में आ जाए ना उसको ज़रूर बताया करें। हाँ, और बाकी उसमें ना फिर आप कंफ्यूज ना हुआ करें कि ये सुनेगा नहीं सुनेगा, हाँ, ये फिर अराबिक है, ये जो भी है। नहीं बता देती हूँ, अरेबिक वालों को भी अब बता देती हूँ। फिर जो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबको यही कहूँगी कि जो हो रहा है, अगर बीमारी भी कोई है, अगर कोई परेशानी भी है, ये थोड़ी देर के लिए आजमाइश है। ये ना समझे कि आपके ऊपर कोई ये आप बुरे हैं या आपने कोई बुरा काम किया है तो आप पे ये सब हुआ है, नहीं, या आप अल्लाह आपसे नाराज़ है। मैं भी कभी कभी करती होती थी, अल्लाह मेरा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं होता। तो ठीक है, वो ज़्यादा जानता है, वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है।
अल्लाह ताला। तो इसलिए सबसे यही कहूँगी, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में, क्योंकि मैं कहती होती हूँ ऊपर ना देखें। जब भी आपको ये एहसास हो ना कि आपको ये लगे आपके साथ बुरा हो रहा है, आप अपने से नीचे को देखें, तब आपको एहसास होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें लाखों करोड़ों इंसानों से बेहतर बनाया हुआ है। बहुत से पेशेंट हैं, जब देखती हूँ कि वो बेड रिडन है, वो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उतार सकते, वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। उनको देख के बहुत शुक्र है। फिर कहते हैं अल्लाह, ये जो ये पेपर्स हैं, ये बच्चे, ये तो बहुत ही मामूली चीज़ें, ये हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं आती, अब बहुत शुक्र है, बहुत सुकून है, अब वो परेशानी नहीं होती। बस जब निकलने लगती हूँ, दुआ करके निकल जाते हैं घर से, या अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना, हमेशा दुआ करके निकलती, या अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना। हर जगह पे मार्केट में भी जाऊँ तो यही दुआ आती है, अल्लाह अच्छे लोगों से मिलवाना और मुझे भी अच्छा बने। ये नहीं कि मैं अच्छों की ख्वाहिश करूँ, मुझे भी अच्छा बनाए, ताकि कोई मुझसे भी मिले तो वो कहे कि अच्छा इंसान से मिले। बस यही है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे कहूँगी बस सब्र रखे, थोड़ी देर के लिए टाइम आता है। मुझे पता है कि ये मेरा जो ये टाइम पीरियड है, ये भी गुजर जाना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाने हैं, और खैर हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से भी नवाज देना। लेकिन ये टाइम है, ये इसलिए बस अल्लाह ताला के फ़ैसले मेरी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर हैं, और मैं उसी पे राज़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र है बस। और बहुत खूबसूरत है, बस आगे दुआएं करते रहो, अपने जैसे पागल में ना हो और भी।